भगवान से कुछ मिले या ना मिले बट मुझे सुकून मिलता है। तो इसी कारण आज आई हूँ माँ दुर्गा की थोड़ा सा दर्शन करने के लिए दुर्गा बाड़ी में बसंती पूजा में आई हूँ आज। सो गाइस वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग वीडियो। सो जतन लामसो गाने तक कैसे कतल ब्लॉग पाए गाइस दिन आं फाइजाक आगुली दुर्गा बाड़ी माँ दुर्गा किसा खुलुमना बागै गाइस दिन फर्स्ट टाइम आरो फाइनाय नुगा राजा रंगनि राज आमलनि त्रिशूल रक जगह इंगे गाइस असल इतिहास नि करो तो साइमिया इंगे वानसकम राजबाड़ी प्लस लगे दुर्गा बाड़ी अमो राज आमल न सुनाम खाना आंगासो साइबो माया इंगे त्रिशूल राजा आमलनि न इंगे ब्लाय चाजाक खा खाकचां खा तेहरा नगैनाय guys jarana blog rok follow khai dong na agini followers ka cham rok ke saima no plus ani pana ni bor ani family no rok saima nang mata ata ke blai mane Chajak ani bukha phayo jekono ya mane Durga Puja Shivratri Shiv Puja rok ke ang khas khai mani o inge abagai tini bo phaijak ang ma Durga no khulumna bagai basanti puja o inge sadik sana jara phaika time maya phone ko fainani school thang tang wa sa inge fainai aro kisa tukade mombati sokha jama mante kisa book likha inge তারপরে ইনকে কিসা মটায়া গুড়ি খা খুলুমকা সবাইকে নিয়ে ফাইজাক ইনকে নাইনা দি ভিডিও চাই আসা তোরা থাকে বা লাইক কমেন্ট অক শেয়ার অক লাইডি তাই আনি কতাল ব্লগ র নাইনা মুসং খাকে বানি চ্যানেল ন সাবস্ক্রাইব খাই নেক্সট ব্লগ অফ ফলো লাইডি তা ইনকে তেই বেশি কক সালি আ ওয়াচ খাই জানি ভিডিও না ইনকে গাইস নাইদি আনি লগ লগে ঘুরে নাইদি আগলি দুর্গা বাড়ি বাহাই মা দুর্গা নি মন্দির জায়গা বাহাই বুকি হাই না মাইথা যা কমেন্ট খাই সালি di video saya apa ya kemudian kamu kaitan aja এদিকে একটু দিয়েন না এদিকে একটু দিয়েন এদিকে একটু দিয়েন আমাদের এদিকে বাইরে দিতেছে বসার বাইরে দিতেছে lo na pasar lo no আমার একটু আচ্ছা আচ্ছা pasat
প্রণাম করেছো? প্রণাম। আচ্ছা আচ্ছা यहाँ हिंके राजबार ने लाइटिंग अच्छा मामा आ जाओ तो अभी रात हो गया অরিজিনাল হ্যাঁ অরিজিনাল এমনি কো অরিজিনাল না না এটা অরিজিনাল তো আপনি দেখে নেন ওই হিটা প্লাস্টিকের এটা লাগে তিরিশ বনি হ্যাঁ 30 বনি তাই বেশি টাইট করে দাও না কাট করলে তো এটা তো কাটিয়ে